Good morning! So today is December 4, 2024. So it's 21 days naman siguro before Christmas, guys. Merry Christmas everyone in advance. I need your pinaskuhan. Charot. So today is Wednesday. I'm done eating my breakfast sa ilahang mga maso, guys. May kauban ako, guys. Oh. Hi, Bing! Bibing! Nang akong bibing, oh. Di man naman agad eh. So, story time ta, guys. So, actually, gahapon kay sayo ko nakauli kay ni nako importante mong to about my health problem. So, please pray for me. Mas-successful ang sayangay nga buhaton. So, hello guys, dulhog ta. Time check is now 7:20. So, init na pod karong panahon na, guys. Grabe na kainit ang kalibotan. So, magpayong ta, guys, kay para dili ta initan. Ah, si Chucky! Hala, si Chucky, hoy! Hoy! Ah, si Chucky! Chucky! Dara ah! Hala! Si Chucky, baya! Nag-unsa ka. So, sige yung pabuyag ni mo, ay. Miya ra ba ka, Chuk? Hoy. Huy, asa na po gahuy. Asa man siya, uy. So, good morning, guys. Duty na sa guys. Sana ko sa office. So, it's time to kayo na po, guys. Manahimig na sa ko. Ikan itong mga banghaton dami, guys. Itong silig ay manang pamahaw. So, manilig na lang ko dami. Palitan ko busod ang libana. Welcome back, engineers. Ayaw pagkain sa... So guys, wala siyang torta. So masarap. Ganun. Torta ni Lodit. RI yun. So guys, kana siya mo yung mo ni konsihal on duty. Mo ni siya hinungdan nganong gabulag si Anthony Jennings uyang uyab. Ngano man ka imo ang nag-cheat man ka. Charot. So it's uwian time na, guys. So actually, guys, gamay po kayong mga content today. So maura na, guys. Thank you, guys, for watching.